السلام عليكم البنات، مرحبا بكم على القناه. اليوم جينا باش نوجدوا تحليه للسهره تاع رمضان. انايا وجدت مع لي زانغريديون ديجا وغادي نفوتوا نشوفوهم مع بعض. دونك pour les ingrédients نتاع البسبوسه تاعنا، on va préparer une بسبوسه aujourd'hui. Donc on va avoir besoin de un verre de semoule moyenne, un verre de noix de coco, un verre de lait, un verre moins d'un doigt de sucre, un verre d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de zeste d'orange et un verre d'œuf. Donc le même verre, on va casser les œufs dedans pour remplir un verre et on va voir combien on va avoir besoin. Donc, ça se peut que ça va nous prendre 3 comme ça peut nous prendre 4, ça dépend de la grandeur de les œufs. Donc pour commencer, on va venir mélanger le sucre avec les œufs. Donc comme je vous ai dit, on casse dans le même verre les œufs tana jusqu'à ce qu'ils se remplissent. Voilà. Donc moi ça m'a pris 4. Donc on va mélanger le sucre avec les œufs. On va bien les travailler ensemble. Voilà. On rajoute l'huile. Un verre d'huile. Le zeste d'orange. Le paquet de levure. Qu'est-ce que c'est ça? Et le lait. Le lait? Donc on mélange tous les ingrédients à battre. Et là on va venir ajouter les ingrédients secs, des noix de coco et la semoule. Wow. Vous allez voir, la semoule elle va commencer à absorber le liquide. نخلوها تريح لو طون لي نحمو لو فور تاعنا ومن بعد نعاودو نجو باش نديروها في لو بلا ونحطوها في الفور تاعي. Donc la préparation elle est très facile, très rapide à faire. Alors juste une remarque pour ceux qui n'aiment pas la noix de coco, ils peuvent remplacer ça par la chapelure. Là moi normalement je dois rajouter encore un verre de chapelure, mais comme j'en ai pas donc je vais pas en mettre. Mais on peut en rajouter encore un verre de chapelure. Donc du pain dur اللي عندكم رمضان راه كاين دي فوا الخبز يقعد نقدروا نرحوه ونزيدوا un verre la même mesure نزيدوها مع le liquide تاعنا. انا j'en ai pas donc je vais pas en mettre, mais ne vous inquiétez pas parce que même si on met pas la chapelure avec le liquide, la semoule et tout, elle va absorber tout le liquide qu'on a ici. Donc et pour ceux qui n'aiment pas la chapelure, ils peuvent remplacer ils mettent juste 2 verres de semoule وخلاص. Voilà البنات انا الفور تاعي راه حمى. شوفوا لو ميلونج تاعي كومون il est devenu. نخلطه مليح. N'oubliez pas de rajouter juste une petite pincée de sel, ماشي حاجه كبيره.
Donc là, je vais venir prendre mon plat. Les دهنته déjà بشويه نتاع الزيت تاع plutôt الدهن. Pardon, j'ai déjà beurré mon plateau. Et je vais venir verser le liquide à l'intérieur. Donc je vais enfourner le plateau taillé à peu près 20-25 minutes maximum à 180 degrés. Vous surveillez la cuisson toujours. Voilà, البسبوسه تاعي خرجتها من الفور. دروك غادي نجي نسقيها بالشربات تاعي avec un sirop. Vous avez vu comment elle a absorbé la quantité de sirop. Là, je vais peut-être rajouter un petit peu. J'attends un petit peu. خليلها الوقت تشرب. Le deuxième. شوفوا كالزوج ما كملتهش. Voilà. شوفوا هنايا كي نهودوها نشوفوا بلي le sirop راه يهود معنا. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rajouter plus que ça. Donc نخلوها elle va bien absorber. راها طريه. On voit que quand on pose le doigt نخليها انايا تشرب مليح ومن بعد نقطعها ونوريها لكم وجده في صحن التقديم. Alors pour le juste pour le sirop pour remarquer. Le sirop 2 كيلات سكر على كيلة تاع الماء ونخلوهم يغلوا تقريبا 10 دقائق ونطفوا عليه. البنات فوالا البسبوسه تاعنا قطعتها ودرتها في لو بلاطو. بغيت غير نبين لكم نوريكم كيفاش جات شاربه العسل تاعها. فوالا نقدمها لكم بيان. ذوقتها هنايا بشويه تاع نوات كوكو باسكو نوات كوكو فيها في الاخر. فوالا نوريها لكم هكا باش تشوفوها. جات شاربه بيان لو سيرو تاعها جات ناشفه. فوالا في البلاطو اللي بقالي انا وجدت لو بلاطو اللي غادي لو بلا اللي غادي نفوتو به السهره. فوالا كيفاش جات. تعجبكم وتجربوها. غادا نقولكم نتلاقى في وصفه جديده. مع السلامه. صحه فطوركم.